Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Maman nationale, née. Maman la conseillère, née. Maman Africa, née. Maman la voix de sans voix, c'est encore moi. Mbebera djelon, malien me yoro yoro la. Kata kai foki dal, malikono ani malikoka. Assalamu alaikum. Ka Africain dembela djelon. Amana ke Afrique yoro yoro la. Amana ke dion fan won fan. Assalamu alaikum. Amane. Je sais comment. Non. Nous parlons de ça. Bamako, ville propre. Voilà. Ça, c'est le lancement de Bamako, ville propre. Maman la conseillère. Bamako, ville propre. Mali, pays propre. Aïe, fanga te mouranda la de. Oh, ozun tsagake. Fanga sanere matrafa. Voilà. Fanga sanere matrafa. Anganga shibun fura. Kanga dukene mana fura. Kanga buluda fura. Kanga dingo kono no. Ulu nogo bo. Ka che. Ka ta bon. Yama bon yoro la. Mais an kana sɔn bilen ka ma yɔrɔ furan k'a digi an ka dingɛw kɔnɔ sinon n'o kɛra dɔrɔn an ka fanso bɛɛ bɛ fa n'o dun kɛra o cɛ man ɲi ni san mana ta san bɛ sin ka olu nɔgɔ bɛɛ sama ten nɔ ka taa ton gudɔrɔn kan ala i tamatɔ i t'a dɔn i b'i sen na yɔrɔ min na donc vraiment bamakɔkaw an k'a lajɛ an ka bamakɔ sanuya bɛɛ ka bɔ bɛɛ de ka bɔ koyi ka bamakɔ sanuya k'a daga sigi bɛɛ jagokɛla kuma b'a fara misɛman kan a ye a ka bitigi kɔnɔnaw furan ka bɔ ka ka bitigi dɔw furan ka ɲaman cɛ ka taa kɛ pubɛli belebelebaw kɔnɔ pubɛli belebeleba minnu bɛna sigi mairie mɔgɔw fɛ ekɔliso ekɔlidenw n'a y'a ka kilasiw furan k'a ka kuru kɔnɔnaw furan a y'a ɲaman cɛ ka taa kɛ minɛn kɔnɔ minɛn minnu bɛna taa sigi ekɔlisow kɔnɔ mairie mɔgɔw fɛ dɔgɔtɔrɔso la médecin minnu bilalen bɛ ka dɔgɔtɔrɔso furan ka dɔgɔtɔrɔso chambre furan ka kuru kɔnɔnaw furan hali ka bɔ ka dalalaw bɛɛ furan ah oui c'est ça parce que n'i ye sokɔnɔnaw furan ka kuru kɔnɔna ma fɔ n'i ma dalalaw furan de i ka sanuya kɛra tɔ ka jɛ sanuya ye donc minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso furan aw kana dan dɔrɔn ka taa chambre kɔnɔnaw dɔrɔn nettoyer ka kuru kɔnɔnaw dɔrɔn nettoyer non a ye bɔ fana aw ka dɔgɔtɔrɔso alentour ninnu voilà a y'olu fana bɛɛ de furan k'a ɲaman fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ dingɛ kɔnɔ de ayi k'a cɛ dɔrɔn ka taa bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛna sigi mairie mɔgɔw fɛ baara yɔrɔ fana bɛ ten nɔ maa de désigné k'e ka ministère k'e de bɛ ka ministère furan n'i ye bureau furan ka jigin escalier fɛ ka escalier parce que i bɛ taa service dɔw la u bɛ bureau de furan ka kura kɔnɔna in furan escalier tɛ furan escalier nɔgɔlen kuru kɔnɔna tɛ furan kuru kɔnɔna nɔgɔlen kuma tɛ service dalala ma o tɛ tɔ ka jɛ yɔrɔ fana e ka bureau jɛlen don mais e bɛ tɛmɛ escalier fɛ o nɔgɔlen don i bɛ don kuru kɔnɔna mun fɛ ka se ka bureau ma kuru kɔnɔna nɔgɔlen don i bɛna tɛmɛ da mun fɛ ka don i ka kuru kɔnɔna dalala fana nɔgɔlen don donc a y'a fɔ service mun fana talen don pour que ka se ka service public furan ne u ka escalier furan u ka kuru kɔnɔnaw furan u ka service dalala fana furan u kana ɲaman kɛ dingɛ kɔnɔ dɛ ayi u k'a ɲaman de cɛ ka taa kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min bɛna bila mairie mɔgɔw fɛ donc dutigimuso pareil n'a y'a ka chambre kɔnɔna furan ka ka salon kɔnɔna furan ka ka dukɛnɛmana furan a ye bɔ a ka ka bulonda furan a kana ɲaman kɛ dingɛ kɔnɔ dɛ dingɛ tɛ ɲaman bɔyɔrɔ ye dingɛ ye jiboli sira de don ɲaman bɔyɔrɔ tɛ donc a b'a ka ɲaman cɛ k'a kɛ minɛn kɔnɔ minɛn mun mairie bɛna tɛmɛ ka minɛnw sigi bɛɛ ka da la adaman ta 200 400 dɔw bɛ tɛmɛ olu b'a ramasser kalo la 400 600 ala an ka sanuya matarafa sa e de ko k'i tɛ bana fɛ sanuya matarafa e ko i tɛ fɛ ka soso i ɲɛna sanuya matarafa e ko i tɛ fɛ ka dumɔgɔ i ɲɛna sanuya matarafa ala n'i y'a mɛn n bɛ nin sangasoba in jɔ n'i y'a mɛn n bɛ nin projet in bolo da n ko kɛnɛ de bɛ yen fɔlɔ ni ala ye kɛnɛya d'i ma i bɛ se k'o kɛ kɛnɛ dun tɛ sɔrɔ fo sanuya ka na donc Bamako ville propre k'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ka wuli an k'a da don dɛ faut que Mali fana ka kɛ pays propre de M5 jeunesse kɛrɛnkɛrɛn M5 jeunesse n b'olu de wele
parce que sugal ku gara mai ga M5 comité stratégique président de ale le premier ministre donc ni M5 mo akan ko wuli ka sugal demesi sanno pour que Bamako ville propre akake fenye fem vraiment mo ba lakale no ko je suis prête amanga fini kana amanga bochombay aw ni bochombay abana de amanga gain amanga ga ali nga jile ira armante temani kane prat amanga fugulay le ka claim ne de voilà parce que ani clé bola ambaka at ani clé de bola ambaka donc ne ka claim ne donc amai ai maman la conseillère allait parler nous je suis prête amanga kashine ni ye ka nde contre covid-19 de mais ka poussière kana do non faire ka murablana poussière kana do nda faire donc ka nuninda pour le protéger contre la poussière awo donc alinga ga ana fana kanga do français kono abisa do français kono ngata mara ba mi do français kono jinoga te ken sena jinoga te en sen soro poussière te en sen soro oh ni nga ni ga fana do mbolo la donc mbolo fana bisa ka furana mine fo wati mu ati digina bon amanga ni gilet ça c'est me protéger ni fana nga fini protéger poussière là donc furana te sawa voilà ay angata dara do ko ay malikura ma fo oh malikura abdana ni sanoya de folay voilà c'est de ça qu'il s'agit malikura abdana ni sanoya de okumana maman la conseillère né maman nationale né maman Africa né maman la voix de sans voix c'est encore moi toujours moi ka fo malien tena musoy Bamako ville propre adam nana de Bamako ville propre adam nana de Mali pays propre adam nana de pangate me uranda la fo étranger fana ka maluya kana musa fara fili Bamako kone ni dunon nana ke fo dunon ka maluya kana musa fara fili tamato senfe ou bien dunon ka maluya ka tiga woro ka fara fili a tamato senfe ou bien ki tiga mobile kono ki ka mangoro du ka kolo fili vidri fe ou bien ki ka tiga nyimi ka fara fili vidri fe ayi fo ka ko kadabla de pepepe ou bien ki to moto ka ndro ka iga buyaki du ka akolo ki ka je ne sais pas quoi ki ka mangoro du ka kolo fili ou bien ki ka na masa du ka fara fili ou bien ki ka jisma mi do ka manani fili fo ka dabla Bamako ville propre anta damne no ko ntara la de makande o jako sa Bamako be diade jako ya Bamako ambaje M5 jeunesse ayuli de Bamako ville propre M5 jeunesse ayuli de Mali ville propre kata kay fokki dal be kawuli ki gasi ki da furan ka je pas ki ga duke mena furan ka je pas ki ga blonda wa ika français ka labo nogo kana furan tun ga ke français kono dinogo kana ke français kono wa munu ke no fana ku ka wulu bo ka bla français la ku ka dabla munu fana be alamina ku ka dinogo bon français kono ku ka dabla munu fana be alamina ku ka nyaman furan ka ke français dinga kono ku ka dabla fonsen dinga ma se nyaman ka kono fonsen dinga ma se ke ki ka wulu tiga ka bla kono fonsen dinga ma se ke ki ka nyega sanga boka bla kono fonsen dinga dabla mun kama samana na jubol sirado do pour que jikana wala ka ta do akoso kono fonsen dabla de kama jubol sirado do samana na jika teme maintenant ya ke jinogo nyaman bon yore ka aka wulu tiga ka bla la haywa ni sanana jo wal ko to ko so kono de abso ko gouvernement do parce que gouvernement no tere era de no do parce que edi ika nyama funa ka kono ka ga français gré ani di français gré ni jema sra so jo wal ko to ko so kono ne no oni te fe jiga ki isigi nyogoy jiga teme aka sra fe kana jibol sra ana ka nyama po yoroy par la même occasion no ko nga furana mbay flane ni furana mbay nyama ndro tere ati nyaman do frana de na ye nyaman fran ko ba la corruption no yuruguyurugu abo fana fran ko bon mali kono pe surfacturation abo fana fran ko bon mali kono pe injustice
a b'o fana furan k'o bɔ Mali in kɔnɔ pewu. Affinité au niveau des services a b'o fana furan tɛn k'o bɔ Mali kɔnɔ. Comment dire, sentiment k'o furan tɛn k'o bɔ Mali in kɔnɔ. Sociali, parce que social le kɛlen don ka Mali ci. A ko de social la baara tɛ kɛ tuguni Mali in kɔnɔ. Ni baara dun ma kɛ jamana min kɔnɔ o jamana tɛ se ka jɔ dɛ. Donc social furanɛ nana fana ka social nin k'a bɛɛ furan ka bɔ yen nɔ. N'o kɛra kɛ k'a bɛna jamana in kɔnɔ. Voilà, injustice dɛ. Après nga furanna ba in a bɛna injustice ni kɛlɛ ka bɔ yen nɔ. Faama minnu cɛ yurugu ni namara ni kalabanciya ni suyɛni furanna nana aw kama dɛ. A b'aw bɛɛ furan ka bɔ yen nɔ. Passe propre ko ka jɛ sanuya nin bɛɛ nana n'o kama de. Ko ka jɛ sanuya nin furanna filɛ nin ka maliyɛnw ko k'u jɛ pal minnu ci ye yurugu ye f'u ka yurugu dabila. Minnu ci ye surfacturation ye f'u k'o dabila de. Minnu ci yɛrɛ injustice ye ka wari minɛ faama na ka fantan jalaki a jo kan furanna filɛ nin furanna nana o de kama. Minnu fana ka baara de ye ko n bɛnkɛ ye président de la république ye n cousin ye commissaire ye n cousine ye je ne sais pas quoi la furanna nana o de kama. O bɛɛ bɛ dabila Mali in kɔnɔ de. La loi c'est la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Même Assimi Goïta ne doit pas être au-dessus de la loi. Mais tellement que Mali fergelen bɛ Mali ɲagaminen don. Assimi Goïta pense qu'il est au-dessus de la loi. Le premier ministre Choguel pense qu'il est au-dessus de la loi. Les ministres pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Les députés pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Les juges pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Seuls les pauvres citoyens ne sont pas au-dessus de la loi. Furanna tɛ nin ya. Furanna ninnu de kama. K'a yira u la k'a fɔ nul n'est au-dessus de la loi. O de bɛ an ka constitution kɔnɔ. Article 1er n'i m'a fili. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc ko loi bɛ boli bɛɛ de kan. K'a ta président la, premier ministre, député, juge, police ɲɛmɔgɔ, police, ministre, militaire, ko loi bɛ boli bɛɛ de kan kelen. Maa ma bɔ maa la, fa ma bɔ fantan na. Bɛɛ jɔyɔrɔ de ka kan Mali ko in na. Wa Mali tɛ jɔ a den kelen na si kɔ dɛ. An bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan an bɛ Mali in jɔ. Anw ta tɛ muso a ye bɔ dɛ. Parce que n'a fɔ ko sanuya a fɔra ko musow de. O tuma musow k'a ka wuli k'aw jɔ. An ka sanuya an k'a minɛn ta an k'a da don. Ne kɔni filɛ nin dɛ n parila. An b'an ye ni n ka furanna a tɛ a bɛ cogo di? Je suis comment? A bɛ cogo di? Maman la conseillère née, maman nationale née, maman Africa, c'est encore moi. Maman la voix de sans voix, c'est toujours moi. Ameni ka furanna ye ka mɔgɔ furan k'a jɛ passe. Ka Mali ka furan k'a jɛ ka ta Kayi fɔ Kidali a bɛɛ. Awɔ kumaba fara awɔ misɛnnin kan. Village ma bɔ village la, cercle ma bɔ cercle la, arrondissement ma bɔ arrondissement na, région ma bɔ région na, capitale ma bɔ capitale la. A bɛɛ de bɛ furan k'a jɛ. Commune kana to kɔ dɛ. Bɛɛ ka bɔ. Muso, cɛw, denmisɛnninw an bɛɛ de ka bɔ. An k'an ka sigidaw furan k'a jɛ sa. An ka sanuya kɛ an taamabolo ye k'a kɛ an sigiɲɔgɔn ye. Sanuya égale kɛnɛya. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, a daminɛna maman la conseillère a daminɛna ka n ka gan don n bolo la a tɛ nin ya n'i ye n ka gan don n bolo la ayi ko Bamakɔ bɛ jɛya koyi wajibi an bɛ Bamakɔ jɛla ye wajibi Bamakɔ bɛ jɛya de wajibi bilen a jɛla maa ye an ka Bamakɔ ye an b'a jɛya a ma diya mɔgɔ ye an ka Bamakɔ ye an b'a jɛya de an sigi a kama ka san nana wo tile nana wo an b'a kan. On a dit quoi? Découragement n'est pas malien. Donc an ni san nana an ka Bamakɔ an b'a furan k'a jɛ an ni tile bɛ yen an ka Bamakɔ an tɛ de k'a furan k'a jɛ. Maman la conseillère née, maman nationale née, maman Africa, c'est encore moi. Maman la voix de sans voix. Ka Bamakɔ nettoyer à surfacturation, à yurugu, à injustice, à affinité,
a sentiment a social ba in an bɛ fusi nin bɛɛ danna n'an ka filanan in o tuma na je vous donne rendez-vous a tɛ commentateur je vous donne rendez-vous commentateur parce que il nous faut maintenant une journée de salubrité où maa si tɛ taa baara kɛ a don k'a ta président Assimi Goïta la ka na bila ne yɛrɛ la awɔ bɛɛ ministre ma bɔ ministre la député maire conseiller bɛɛ de bɛ bɔ a don k'a daminɛ sa Bamakɔ ville propre bɛɛ bɛ yɔrɔ furan a don musow b'a furan cɛw b'a cɛ ka taa bila minɛn na k'a kɛ camion kɔnɔ ka taa bila dépôt final la c'est ça qu'il s'agit o tuma na bɛɛ ka wuli bɛɛ k'i cɛsiri an ma mama la conseillère ayi n tɛ to ko nin na dɛ parce que n'i ko sanuya kɛnɛya de bɛ fɔ yen n'i ko sanuya i tɛ dimɔgɔ ye sanuya i tɛ soso ye mun tora bilen tuguni ni sanuya de b'a to ne bɛ kɛnɛya sɔrɔ mana ne tɛ n bolo fa panpanpan sanuya la mais dɔw ko ko wari sanu de ɲɔgɔn tɛ o parce que n'i y'a mɛn kɛnɛya sanu de fɔlɔ dɛ donc maliyɛnw an tɛ an ka furalan ta ka an ka gants ta k'an ka kasinow ta k'an ka samarabaw ta ka wuli ka Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ bɛɛ k'a ka yɔrɔ furan une journée de salubrité o kan ka sigi Bamakɔ kɔnɔ yan dɛ Modibo Keyita tun b'a kɛ ni ma fili Modibo Keyita tilela kɔni awɔ mais o de fɔra sa n'i b'i ka faso fɛ i tɛ fɛ i bali ka faso ka nɔgɔ surtout la capitale il faut que la capitale malienne soit coquette comme les femmes maliennes les femmes maliennes sont tellement coquettes mais si on ne peut pas être coquette dans une ville sale ou bien ne balimamuso ne bɛ fɛ k'i ka saramaya yanga mais i se k'i ka saramaya yanga dugu nɔgɔlen kɔnɔ donc pour que k'i ka saramaya yɛrɛ yanga kosɛbɛ fo ka sɔrɔ dugu yɛrɛ jɛlen don donc n bɛ Bamakɔ gorobinɛbaw wele u ka bɔ an ka taa Bamakɔ furan k'a jɛya comme ça an bɛ sɔrɔ k'an ka saramaya yanga saramaya tɛ yanga nɔgɔ cɛla dɛ saramaya bɛ yanga sanga de cɛla tuma na ko bɛɛ ka bɔ ka t'i ka saramaya ka taa yanga wala ko ka jɛ ka bɔ bɛɛ welelen don wala mɔgɔ si kana to kɔ ne kɔni mama la concert an m'an ka bɔcɔnba ye a tɛ c'est pratique o tuma na an k'a bila a dan na a dan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ salamu aleykum mama la conseillère